about this. Quiero decirles And I want to tell you que este mensaje that this message va a durar posiblemente 5 minutos, will be about 5 minutes, posiblemente 10, maybe 10, posiblemente 30. maybe 30. So, Pero quiero enseñarles algo bien the time importante, range today. So I just want to teach you something really important today. muy importante. Very important. Dice la palabra de nuestro gran Dios. The Bible says, Puede quedarse ahí and sentado, you can stay seated. solamente busque tercera de Just Juan. look for 3 John, please. Gracias, hermano Carlos. Tercera de Juan, por favor. 3 John, please. Tercera de Juan, 3 John. capítulo 3. Perdón, Chapter versículo 3. 13. Actually, verse 13. Sí, tercera de Juan solamente tiene un 3 John capítulo. only has 1 chapter, so just verse 13. Dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Dice, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Dice, mire lo que dice aquí. Los amigos te saludan. A ver, repita eso conmigo, por favor. Los amigos te saludan. A ver, diga otra vez. One more time. Los Our friends amigos salute te thee. saludan. ¿En inglés cómo es? Our friends salute thee. Our friends salute you. Yeah. Nunca en mi vida había escuchado esa palabra. These is Ok. Old English. Yo dijera, friends say hi. Dice, los Our friends amigos say hi. There we go. te saludan. Our friends say hi. Si usted nota ahí está hablando de If you know amigos. that, it's talking about friends. Hay que decir, ¿cuántos Amen? amigos hay How aquí? many friends are there here? Y amigas. Amén. Friends. Es tremendo. Female and male friends. ¿Cuántos enemigos? How many enemies here? Puro amigo. All friends, huh? Padre, bendícenos en esta hora. Te ruego que me ayudes a transmitir este mensaje a los hermanos. Y Padre, te ruego que nos ayudes. Bendícenos grandemente en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Juan, And the Apostle John, que se le llama el apóstol amado, called the beloved, aquel hombre that man que el Señor Jesucristo dijo who Jesus said que lo iba a honrar con He would su honor muerte him en la vejez, iba a vivir muchos años. with many years of life. El apóstol Juan, The Apostle John, hablándole a su amigo, speaking to his friend, a su discípulo, to his disciple, que se llamaba Gallo, his name is Gaius. y diciéndole, mira, He said, Gallo, hey, Gaius. eh, Weird name, huh? salúdame a los amigos. You know, salute my friends for me. Es lo que Juan estaba Say diciendo. And that's what es John que was saying. Él tenía en la iglesia donde He era had his miembro friend Gallo, in his church. tenía muchos amigos. He had a lot of friends, ¿Sí? right? Y le dije, mira, dile, He salúdame said, a los salute them for amigos, me, say hi for them to me, a mis amigos. to my friends. O sea que Juan escogió a Gallo So John chose para que Gaius. le dijera, oye, tu amigo to say, Juan te mandó saludar. Hey, John said hi, ¿Verdad que sí? right? Y hermanos, And my brothers, yo quiero enseñarte en esta I hora want to teach you today, this hour news, the importance de que tengamos that amigos we en la have iglesia. friends in church, Que tengamos buenos that amigos we en la have really good iglesia. friends Amén. here in Ok, church. hermanos. Amen? En la iglesia In the church, necesitamos we need que todos seamos amigos, all of us to be Yeah. friends. Each and every one que of us. todos seamos That all of buenos us have to be amigos. good friends. Es bien importante, It is very important. aunque algunos tienen cada vez pocos amigos. Even though some of you have your face Pero tenemos simple, que that you don't have ser any much friends, ¿Sí me but we need to have hermanos? friends. Ahora, Now, una de las razones one of the reasons por las cuales why los hermanos no llegan temprano a la brothers don't iglesia come early to church es porque no tienen because they don't have friends. no tienen alguna They don't have persona a person que ellos quieren ir a ver para They want to platicar see con so they ellos. can talk to them face to face. Entonces, antes de que empiece el So servicio before the service de starts, la iglesia, in church, usted tiene que decir, you need to say, voy a irme media I'm hora, going to go half an a hour la earlier iglesia. to church, media hora antes del half an hour servicio, earlier to church in the porque service, yo quiero ver al hermano because Blanco, I want to see this brother, porque yo quiero ver a mi amigo, because I want to see my friend, porque yo quiero ver a mi hermana, because I want to mi see my amiga sister, hablando a my las friend, hermanas. well, sister speaking to, ¿Sí me está entendiendo, right? hermano? Amen?
Y es bonito llegar a And la it's nice iglesia. to just come to church. Y hoy ya tengo ganas de ver And al say, hermano hey, I fulano. want to see this brother. Porque es mi amigo. Because he's my friend. Porque lo quiero mucho. Because I love him a lot. Porque es Because importante he's para important to mí. me. Hermanos, tenemos que You know what? We need hacernos amigos en la to become iglesia. friends here in church. Y para que los hermanos lleguen And that temprano. way brothers can come early to church. Entonces usted mira que los hermanos So you see those brothers a veces llegan faltando un minuto. that come maybe 1 minute before the service starts, right? A veces llegan después. Sometimes they come after. Porque en su corazón Because in their heart, no están las ganas there's no de llegar a la iglesia encouragement to come to church, para platicar con los to hermanos. talk to the brothers, right? Oh, qué bonito es platicar Oh, con how los great it is to hermanos. talk with the brothers, Oh, qué right? bonito es Oh, mirar how a un nice it hermano a is sus to ojos see a brother in his y eyes decirle que Dios te and say, hey, bendiga, God bless hermano. you, my friends, Pero my llegamos brother. tarde a la But we come late iglesia. to church No queremos llegar temprano We don't want a to la come early. iglesia. ¿Por qué? because Porque no tenemos we don't amigos. have friends to speak to. Entre ustedes From you. no se hacen amigos You entre know, ustedes. none of you want to become friends. Algunos se caen gordos. Some of you don't like each other, Algunos no se quieren. right? Tenemos que tener amigos, We hermanos. have to have friends. Tenemos que entre nosotros ser We need to amigos. be friends. ¿Para qué? Why? Porque, hermanos, Because después del servicio, after service, si tú tienes un amigo en la now, if you iglesia, have a friend in church, tú le dices, hermano, you say, hey brother, después del servicio, after church, te invito a mi casa I'm going to invite you to my home para convivir so we contigo. can talk a little bit Tienes more. un amigo en We la can hang iglesia. out, right? Because Amén, you have hermano. a friend in church. Porque es importante que tengamos amigos Because it's important to have para que friends. de esa manera nos juntemos That way we can en la casa de algunos de do someone's ustedes. home, right? ¿Ah, que sí? Por ejemplo, For example, yo voy a estar en mi I'm casa, going to be at my home, voy a decir, this is después my del house, servicio, and after service, voy a invitar I'm going to invite al hermano Cristian Brother Christian a mi casa to my house porque lo quiero mucho, because I love him a lot. porque es mi amigo Because he's my friend. y quiero estar con él, And I want to be with him. quiero gozarme I con want to él, rejoice with him. quiero orar I juntamente want to con pray él with him. y por eso tenemos que And that is tener. why we need to have friends. ¿Alguien me está entendiendo? Amen. Amén. Entonces unos después del So some of you servicio, after church, lo más dice, they que just Dios los say, bendiga, God bless you hermanos. all. Goodbye. Goodbye. Nos vemos. Adios. We'll see Next you later. Sunday. Al próximo See you domingo. soon. Adios. Y ¡fum! And boom, everyone goes, right? Como un rayo. They go like thunder, boom. Porque no tienen Because they don't have friends, right? At church. Porque no hay That's why they leave amigos. so quickly. Y Right? hermano, eso no es And you lo know- que Dios quiere. And that's not what God wants. Dios my brother. quiere que seamos God amigos. wants us to be friends. ¿Sabe que sí? Amen? Unos hermanos. Some of you brothers, Tú no tienes you amigos. don't have friends. Tú nomás llegas a la You just come to iglesia church y no tienes ningún and you amigo. don't have any single friend here. Después del And after servicio, service, llegas a tu you casa, go to your house, entras a tu casa you enter your y house, te das cuenta como and que you se find out siente like, frío. that it feels cold, right? Se The siente temperature is solo. alone, you know? Se siente como si estuvieras en Alaska. And as if it was just icy, right? Frío. Cold, really cold. Voltea a ver a la mujer And y you, tú and qué you, me and you ves. look at the woman, hey, what are you looking at? Right? Acabamos de llegar de la And we iglesia. barely came from church. Llegamos a la casa. And we come home, Como que no hay paz. and there's no peace. Oh, tú necesitas un amigo en la Oh, you need a iglesia. friend at church. Tú necesitas tener una buena You amistad en la have a good friendship iglesia. here in church. Para que cuando llegue So when you- el final del So when the end of servicio, service comes tú le digas, back, you hermano, tell, brother, te invito a la I'll casa. invite you to my Y house. vas a llegar a tu casa And you're going to go to your con house los hermanos. with the brothers. Siéntese, hermano. Hey, sit down, Tú te everyone. sientas. You know, everyone sits Vamos a down. sentir el calor And we're de la going to feel familia the de warmth Cristo, of family. hermano. Jesus Christ. Amen? Necesitas un amigo. You need a friend, my Necesitan brother. hacer amigos en You know, la we need to iglesia. make friends ¿Alguien me here. está entendiendo aquí, Someone hermano? understand? Impresionante. Impressive, huh? Háganse amigos en la iglesia. Become friends in Amen. church. Todos, yo les voy a decir esto, pero And no me gusta muy I'm triste. going to tell you this, I don't want you to feel sad or anything. A mí me gusta estar con ustedes. No, I like to be with all of Me you. gusta mucho. Yo he comido casi con todos. No, I be with almost Yo creo que every con cada one of you, right? Pero después del servicio, But after church, usted viene after a mí service, you come to y me me dice, and pastor, say, Pastor, vamos a comer a su casa. hey, let's go eat at your house. Y eso está bueno. Man, that's okay, that's Y good. luego viene otro hermano. And then another brother comes, Pastor, I'll invite you to my house. Y luego viene otro. And then another brother Igual. comes, and same. Y le digo, pues And I say, hermano, hey, es que ya me invitó el hermano fulano. this brother already invited Es que me. ya quedé con a It's fulano. because I already set up a date with someone, right? Se enoja. Ah, they
get angry, right? To get Ya mad. después, hombre. Oh, fine, don't go there. Entonces, ¿cómo se dice? Solucionamos ese problema. So we have to make the solution for that problem. Que no te vayas con el pastor, Don't go with the pastor. que te vayas con un amigo tuyo. Go with one of your friends. Al pastor ya le invitó el hermano Fulano A brother already invited the pastor. Pero Okay, yo that's tengo good. muchos amigos aquí. But don't you have a lot of friends here? And invite them. Hermano, te invito a la Hey, brother, casa. I'll invite you to my Vamos a house. comer. Let's go eat. Hermano, ese es el punto. That's the point. Eso es lo que Dios quiere de That's what nosotros. God wants out of all of us. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Amen. Que seamos amigos, That we need to be que friends. estemos We need to fuertes, be que strong. estemos unidos. We need to be united. Aleluya. Amen. Tenemos que tener amigos. We need to have friends. Unos hermanos llegan a la And iglesia some of you come to church. y cuando menos termina la oración, And then when prayer ¿dónde está el hermano fulano? okay, where's Ahí, such brother? ya viene la primera al carro. He's already at his car, right? Already put it on drive. Hermano, no, que ya van para allá. So, he already put it in drive. He's already leaving. No se quiere quedar. He doesn't want to stay Porque no tiene amigos. because he doesn't have friends. Porque todo el mundo le cae Because gordo. he dislikes the whole world. Porque no se quiere ni él mismo. Because he doesn't even like himself. No se quiere ella misma. She doesn't like Dios herself. no quiere And God doesn't want esa vida para ti. that type of life for you. Tienes que tener amigos. And you need to have Por friends. eso que yo les digo a ustedes. That's why I tell you, all of you, stand up. Salúdense unos a otros. Salute each other, Hermano, tú eres Shake your importante hands para with mí. each other. Brother, you're Hermano, important yo to me. te estimo. Brother, I love you. Te quiero. I like you. Amen. Eres mi amigo. You're my friend. Quiero estar contigo. And I Quiero want to be with juntarme you. contigo. I want to hang out with you. Mi esposa acaba de hacernos un ceviche de My pescado, wife made hermano. some ceviche, fish ceviche. Es mucho para nosotros. That's too much for us. Te invito. I'll invite you. ¿Le haces ceviche de pescado? That's ceviche. Entonces invítame. Then invite me then if you do that. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos amigos. God wants us to be friends. Tenemos que hacernos We amigos. need to make friends here. Es importante. It's important. Y yo estudiando la palabra de And I was Dios studying the Word of God en Primera de Samuel, in 1 Samuel, me impresionó and I'm mucho impressed me a lot. la vida de The life de Jonathan of Jonathan y de David. and David. Cómo estos eran How these hermanos buenos were amigos, great friends, muy buenos They were amigos. very hermanos. good friends. Y quiero que estudiemos un And I want poco us to study a little bit of that, de cómo ellos of how they fortalecieron su relación. grew their relationship as friends. Usted dice, pastor, nadie And me you quiere say, como su Pastor, amigo. no one likes me as a friend. Te voy a enseñar lo que I'm going tienes to que teach you what hacer you need to para que do seas un buen so amigo. you can be a good friend. Pastor, yo no sé cómo ser un buen Pastor, amigo. I don't know how to be a good friend. Te voy a I'm enseñar going to teach you qué tienes que hacer this tú afternoon what you para need ser un buen to amigo. do to be a good friend. Primeramente, vamos a mirar la vida de We Jonathan. need to look at the life of Vamos Jonathan. a ir al libro de Primera de Samuel, por favor. We're going to 1 A Samuel. conocer a Jonathan. Now we're going to get to know Jonathan. Dice Primera de Samuel, capítulo 13. 1 Samuel chapter 13. Amen. Ya lo encontraron, hermano. 1 Samuel chapter 13. Did you find it already? Dice, había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con ¿quién? Jonathan. Este varón, So this man, Jonathan, era un hombre was a man de poder, with power. era un hombre encargado de He was a 1,000 man soldados, that was in charge of thousands of un hombre soldiers. inteligente, A man that was Jonathan. very intelligent, Jonathan. No había otro como There él wasn't anyone else like en el him reinado de David. in the Perdón, el reinado de in the Saúl. kingdom of Saul. Bueno. No había otro como There él. was no one like him. Tremendo hombre. Tremendous man. La Biblia dice, ahora vamos a mirar Now the a Bible David. says, Vamos a ir a mirar a David en Primera de we're Samuel, going to see David. capítulo 16. 1 Samuel chapter 16. Primera de Samuel 16, 1 13. Samuel chapter 16. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Sí. Primera de Samuel 16, 13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? David. Sobre David. El Espíritu de Jehová vino sobre el gran The rey Spirit of the Lord came David. into the great king Y of como David. ustedes saben, se había You know apartado del that rey David Saúl, become a parted porque Saúl había hecho Saul, cosas because malas Saul had delante de Dios. done evil things Y, in God's y eyes. Dios había escogido And God a had chosen David David para que tomara el So lugar
he could take de Saúl. Saul's kingdom. Ok, hermanos. So now, Vamos bien, ¿verdad, hermanos? we're going right, right? En el versículo 19, Verse 19. Samuel, 1 Samuel 16, 1 versículo Samuel 19, chapter 16, verse 19. dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Hasta ahí, la lectura. La Biblia dice que The Bible says un espíritu Evil inmundo spirits llegaba a donde estaba Saúl came to Saul y lo and atormentaba. would torment him. Lo atormentaba tremendamente. Would torment him, right? Y dice la palabra de Dios, And the Bible los says siervos de Saúl that the servants se dijeron: mira, of Saúl, Saul said, hey, un Saul, espíritu de you know, diablo an te evil spirit atormenta. is tormenting you. Mira, And look, búscate a un hombre look for a man que pueda tocar bien el who arpa, can play the harp. para cuando venga el espíritu So when the evil inmundo, spirit comes, él pueda tocar el arpa he can y tú play the puedas harp. tener alivio. and you can be calm, Tener alivio. right? Y dice la palabra que fueron y trajeron al And gran, they said that they brought the great David, muchacho muy you know, inteligente, a young man who was muy very sabio, intelligent, very wise, que sabía tocar el and knew arpa how to play the harp, de una forma bien a preciosa. precious way, beautiful way. Mandaron traer a David, And they brought David. venía el espíritu inmundo This y evil atacaba a spirit would come Saúl, and attack Saul, y David agarraba el and arpa. David would grab the harp. Dice la palabra de Dios, hermanos, And the Bible says que el espíritu that the evil inmundo spirits se iba. left. Right? Interesante. Interesting, huh? Si tú tienes pesadillas en la noche, Now, if you have nightmares during the night, si tú sientes como que alguien if está you ahí, feel as if someone is there, si tú sientes if como you que feel un espíritu as if the inmundo, evil como que no spirits, te deja dormir, doesn't let you sleep, busca una música look for some suave. music, some very calm music. Y cuando estés dormido, And when you're sleeping, antes de dormirte, before sleeping, pon la música, put that music on. una música espiritual. Very spiritual music. No vayas a poner la cucaracha, Don't put the spider. tremenda pesadilla. No, that would be a great nightmare. Entonces pon una música Just suave, some soft music, calm como por music. ejemplo: Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré. Entonces, eso te va a ayudar, So that's going to help you porque le ayudó a Saúl. because it helped Saul, right? ¿Sí me estás entendiendo? Amen. Y cuando David fue traído And delante when de Saul Saúl, was brought, David was brought Jonathan to lo Saul. observó. Jonathan observed him. Jonathan lo miró. Jonathan saw him. ¿Y sabes qué dijo And you know what Jonathan? Jonathan said? Me gusta para amigo. I like him as a friend. Yo quiero ser I want to su amigo. be his friend. Así es como deben de ser ustedes. That's how all of you Amen. should be. Cuando tú miras a los When you hermanos, see the brothers there, yo quiero ser amigo de I want to ellos. be his friend. I Yo want to be a quiero friend of ser his. su I amigo. want to be his friend, his or her Amén, friend. hermanos. Amen? Y entre las hermanas también. And also Yo quiero sisters ser too. su I amigo. want to be her friend. Oh, yo quiero que ella You know, sea I want mi her to be my friend. Así como Jonathan, Just like Jonathan did. en cuanto observó When a he David, served David, dijo: quiero tener he una said, buena I want to have amistad a con good él. friendship Y with así him. Dios quiere que seamos nosotros. And that's how God wants hermanos. us. Amen. La palabra de Dios dice Now the Bible says que hubo una guerra There was a entre war. los filisteos y los Philistines israelitas. and the Israelites, there was Y a el war between them. filisteo And the Goliat, Philistines, que era el Goliath, paladín de los ¿cómo se llaman? Los who filisteos, was the leader of the Philistines, we se can say, paró y dijo: Stood up and ustedes, said, "Hey, siervos de Saúl, servants of Saul, mándenme a un hombre acá send a man over here para que pelee so he can conmigo. fight with me. Si yo lo mato, If I kill him, ustedes van a ser you nuestros will be siervos. our servants. Si él me mata a If he kills mí, me, nosotros vamos we a will be servir a your ustedes. servants. Y dice la palabra de And the Dios Bible says que todos los that all the israelitas Israelites estaban bien turbados. were very scared.
finalmente llegó el gran David. Finally, the great David. Llegó el tremendo David. The dice great la David palabra from de Dios, Jalisco. que no, el tremendo David You know, the great David llegó came. y dijo, muchachos, ¿por qué He están said, hey, asustados? why are you guys scared? ¿Qué traen? What do you have? ¿Tú What's por qué estás wrong? temblando? Why are you guys shaking? Y le dijeron a David, And he told David, no, es que oh, well, the Philistines have a man se who, levantó un paladín, dice, you know, one of the leaders was Grandote, a hombre, big man. no le tenemos miedo. Oh, we're all scared of him. How? Y empieza el hombre a gritar, He started to yell, hey, Israelitas, Israelites, venga uno conmigo, one of póngase you conmigo. come with Y me dice to la fight me. palabra de Dios, hermanos, And que the Bible David says escuchó. that David heard this. ¿Cómo? What? ¿Van a permitir que haga They're eso? going to let him do that? A ver, algún valiente. No, any of you? Dice, no puedes conmigo. Hey, don't count on me. I'm not fighting. ¿Sabes qué? Yo You mero. know, I'll fight. Yo me pongo. I'll fight. I'll fight with that Philistine. Yo mero. Me. ¿Y sabes dónde era ese? You know where he's from? Jalisco, right? Y'all know Jalisco? No sé para qué está aplicando eso ya. Y se puso con el cristiano. And he stood up to the David you know, se enfrentó David al confronted rey Saúl King Saul. y le dijo, He rey, said, hey, no King, se preocupe nadie, you know, don't worry at yo all. me voy a poner con I él. will fight with him. Y dice la palabra The de Bible Dios, says, que el Saúl le dijo, King Saul said, no vas a poder, David. you know, hey, you're not able to fight him. You know, that man is a warrior since he was a kid. You know what? David dijo, no, dice, David said, you know what? tremendo, No, Dios I'm a mí me va a tremendous. You know, ayudar. God will help Y me. dice la palabra de Dios que le The pusieron Bible says la armadura del that they rey. put the armor Y on the king. Saúl And David. también dijo, ¿sabes And qué? David said, hey, you know what? Yo quiero ser You know, yo. I want to be me. Yo You quiero know? usar lo que yo I tengo. want to use what I have. Quiero ser original. I want to be original. No quiero esas cosas. No, I don't want that armor. Muy inteligente, David. Very intelligent, huh? David pudo haberse puesto la armadura David del could have put rey. the armor of the Y king dice, miren, soy tremendo. and say, hey, look, Pero no. great. Él But quiso no. usar He wanted to su use propia armadura. his own Por armor. eso es bueno ser Right? natural. And that's why it's always good to be, you know, Usar lo que Dios te ha dado a yourself. ti. Use what God gave you, right? Que Dios te bendiga. That way God can bless you. En otras palabras, Amen? no usar las armas So de nadie. don't use the armor of anyone. Use your armor. Y si tú notas, David dijo, And if you know, yo David voy a said, ir en you el know, I nombre de will go Jehová. in the name of the Lord. Dios le dio la victoria a David So God gave the victory to porque David David because David fue went en el nombre de in the Jehová. name of Jehovah. El problema con nosotros Now, the problem es with que us nosotros vamos en nuestras fuerzas. is that we have our own strength. Es que nosotros creemos que It's 'cause nosotros somos we tremendos. believe that we're greatest, we're the Nosotros best. queremos enfrentarnos al We enemigo, want to confront the al enemy, mundo, to the al world, pecado, en sin, nuestras propias in our own fuerzas. strengths. Y es por eso que And that fallamos. is why we fail all the time. Venimos a la iglesia That's why we en come to nuestras church propias in our own fuerzas, strengths. pero tenemos que ir You know, siempre we always en need el to go nombre de Jehová. in the name of Cuando the te Lord. levantes de tu casa, When de you tu wake cama, up from your en bed, el nombre del in the name of Señor, the Lord Jesus otro Christ, día más. one more day. No te pares delante No, del don't stand espejo up y to the digas, mirror and qué say, tremendo soy yo, how great voy a I am. conquistar Otelo, porque me I'm miro bien, because ahí I'm no hay great. bendición, You know, there's no blessing pues there. soy un hombre pecador, Because soy I'm malo, a sinner, I'm soy evil, débil, I'm weak, pero yo tengo un Dios en el but I have cielo. a God in heaven Vamos, who can help me. Otelo, And you know, Othello, voy atrás de ti, I will go en el nombre in del the name Señor. of Jesus Christ. Cuando vayas a So trabajar, when you go work, en el nombre de in the Jehová, name of Jesus Dios Christ, te va a dar la and God will victoria, give you the victory porque se la dio because a He David. gave it to David. Amén, hermano. Amen. Amén. Amen. La palabra de Dios Now the Word dice of God says que cuando David that when David mató a Goliat, killed Goliath, dice la Biblia que the Bible says llegaron al pueblo that they came to the land, y todas las muchachas ahí. and all the women there, the young women, were singing. Saúl mató a Saul David. killed thousands. David David a sus 10,000. killed 10,000. Ah, Right? Saúl mató a mí. Saul killed thousands. David a sus 10,000. David killed 10,000. Haberse esperado 3 días, Right? David mató, Saúl mató a mí. Say Saul killed thousands, and you guys David a sus say 10,000. David killed 10,000. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Horrible. Te digo que no vienes en el nombre de You know, I'm Jehová. telling you, you don't have the name of the Lord. Aprendan a esto. No, learn from these. A ver, hermano, Okay, come on, you guys. 1, 2, 3. It's alright. It's alright. Otro porque Okay, one more opportunity for you. Dios es Dios de una
Y se enojó. Amen. Como Amen. cuando se enojan los de Like Oaxaca. from Oaxaca, Enojado Oaxaca estaba. get mad, you know? Amen, amen. Dice Saúl, dice, And Saul says, nomás le falta el puro reino. no, he just needs the Y kingdom. a él le dieron 10,000. If they would give him Y a mí 10,000, and me 1,000. No, se enojó el Oh man, he was hombre. angry. Bien enojado. Very angry. ¿Has visto enojado uno de Michoacán? Have you seen a person from Michoacán get angry? No, pero así. Right? Enojado estaba. He was really angry. ¿Sabes qué, hermano? And you know what Desde ese happened? día en From adelante, that day on, Saúl miró a David saw David. y lo quería matar. He wanted to kill Amen, him. amen. Lo quería matar He wanted to kill him. por celos. For jealousy. Amen. Pero dice la palabra de The Dios Bible says que allí es donde entra that's where la amistad friendship comes along. que David tenía That David had. con Jonathan. Friendship ¿Están entendiendo, with hermanos? Jonathan. Are you understanding so far? Dice la palabra de Dios The Bible says que David that y David Jonathan and Jonathan hicieron pacto made a de covenant ser amigos. and become friends. Cuando digo Jonathan o Jonathan, es el mismo, ¿no? Lo mismo. Jonathan, Cuando Jonathan miró when a David, Jonathan saw David, dijo, qué tremendo, said, yo quiero man, ser tu amigo. I want to be your friend. Era inteligente. He's intelligent, right? Siempre busca una Always amistad look for a y tú friendship digas, él es that's going to say, mejor que you yo, know, he's better than me. él me va a enseñar a mí. He's going to teach me. Yo voy a ser como él. I want to be like Y him. una vez que él me enseñe, And then, you know, and once he teaches me, posiblemente si es voluntad de Dios, possibly if it's the will of voy God, a ser mejor. I'll be a little bit better than him. Siempre busca a alguien Always look for que someone tú puedas aprender algo, that you can learn something pero from. algo bueno. But something good, right? No entrar a las páginas de internet. Don't go to the pages of the internet, right? No. No. Alguien que tú puedas aprender Someone algo. who you can learn to be friends with. Si tú eres un hombre bien soberbio, Now, if you are a very proud man, bien antiguo, very, you know, you're, búscate uno Too que much tenga pride. humildad look for someone who's humble, Amen, amen. y pégatele. and you know, and stick with him. Pégatele. Stick with him. Aprende de él. Learn from him. Obsérvalo. Observe him. ¿Cómo le hace? How does he do? How does he do that? Si a ti nadie te quiere No one likes you here, y tú miras a una persona and you see a que person la quiere mucho, that loves you a lot. pégate a esa You persona. know, stick with him. Amen, amen. Obsérvalo. Stick with that person. ¿Por Observe qué him or her. quieren tanto a este? Hey, why do you like this person so ¿Qué much? tiene él? What does he ¿Qué have? tiene ella? What does he? What does she have? Imítalo. And imitate him. Cristo vive, hermanos. Amén. Para que también te quiera. So they can also like you too. ¿Cuántos de ustedes dicen, pastor, yo quiero que a mí me quiera todos? I'm going to say, I want everyone to like me, Es right? que todos nos quieran. You know, we want everyone to like us, right? Quiero que todos ustedes me puedan decir que I Dios want, le bendiga. always say, God bless you, right? God bless you, my friend. A mí me gustaría que todos ustedes, pastor, I want always los say, quiero mucho. you know, Pastor, I love you a lot. Y que todos ustedes sacan un billete de a 100. Get a $100 bill and give it to me, right? No, that's a little too much, though. Pero para. Mira, hermano, la palabra de Dios dice, The Word of God en says, primera de Samuel, 1 Samuel, capítulo, bueno, eso ya miramos, que David, Very solid. que Saúl se enceló. that Saul was jealous, Okay. became really jealous. Pero, primero de Samuel, capítulo 19, 1 Samuel chapter 19. ¿ya están ahí, hermanos? 1 Samuel chapter 19. Mira nomás lo que hizo And Jonathan look what Jonathan did here. para convertirse en el To mejor amigo de convert David. into David's best friend. Primero de Samuel 19, 1 Samuel 19, en el versículo 1, ¿ya están ahí? verse 1. Amen. Follow along. Dice, habló Saúl a Jonathan, su hijo, y a todos sus siervos para que, ¿qué? Para que le dieran muerte a David. Amen. Pero Jonathan, hijo de Saúl, dice, ¿qué dice ahí? Amaba. No lo amaba Does he normalmente, just love him? lo amaba en gran But he loved manera. him in a great way. Y dice, y dio, ¿qué cosa? It said to him, Mira nomás, hermano. you know, look what happens Mira here. nomás lo que está, lo que puede hacer un buen Look what amigo. a good friend can do. La capacidad de The un buen capacity amigo. of a good friend. Mira nomás lo que hizo. Look what Jonathan did here. Sabían ellos que David iba a ser They el knew very well próximo that rey. David Era was lo going to que become the next king. tenía miedo Saúl. But Saul was scared of him. Y cuando muriera Saúl, And when Saul would die, el siguiente the rey next king iba a ser Jonathan. would be Jonathan. Pero cuando Jonathan supo que So David Jonathan knew that David había sido ungido was y que Dios estaba con él, and God was with him. no lo odió. He did not hate him. Amen. Era He su did not despise amigo. him. He was his friend. ¿Y sabes qué es lo que me impresiona a And you mí? know what impressed
says to me a lot here. Dice que le dio aviso. It says that he told him, Un buen amigo a good friend da aviso. tells his friends, Un buen amigo, A good hermano, da consejo gives Amén, advice amén. cuando hay peligro. when there's Amén. Si tú quieres hacerte un buen amigo en You la want iglesia, to get a good friend here in tú tienes church. que darle, prevenirlo You cuando know, mires el prevent him peligro. when you see him going Cuando mires going que, to caution. que ese You hermano know, está en when you see that problemas, brother is in problems, tú tienes que avisarle, you need to hermano, advise him. para que seas un buen That way you amigo, can be a good friend. para que te escojan como un buen That way you amigo. can choose you Amen. ¿Alguien me as está a good entendiendo, friend. hermano? Amen. Un buen amigo A good aconseja friend cuando hay advises peligro. when there's caution. Hermano, mira, Brother, my sister, yo miré no, a tu hijo I saw your son haciendo cosas malas. doing bad things. Ese es un buen amigo. You know, that's a good Amén, friend. amén. Ese es un buen amigo. Now, that is a good friend. No es un buen amigo aquel que It's not mira the- al a good hijo friend de la, is like the one that- del hermano y dice, That says, that brother. no le voy a decir nada para que se le You know, I'm not going to tell him anything. No, Ese no es un buen that's amigo. not a good friend. Un buen amigo es A aquel good hermano friend que is the one who's always cautious. es el hijo del You hermano know, fulano. isn't that this brother's son? Y la mujer dice, ¿sabes? And the woman says, hey, you know what, yeah, it is. ¿Traes sus lentes y lo ves bien? If you have your glasses, you see him well. Yeah, it's him. Como tú amas al hermano, But how you love the pero es brother, importante he's important for que you. vas a avisar. You know, you're going Así to es, say, hermano, hey, mira, hey, brother, hey, miré a tu you know, hijo I saw your son que andaba con malas that amistades. he was with bad Y eso friendships. porque yo te estoy Because I'm telling you this because Ese I, es un buen you amigo. know, I love you, man. That's a good Y friend. necesitamos ser buenos amigos. And we need good friends. Amen. Amén. Si tú miras a un hijo mío, Now, if you see one of my haciendo algo children incorrecto, doing something that is si not tú me correct, dices a mí, and if you tell yo me, te voy a amar a ti, you know, I'm going to love you. Amén. te voy a estimar, You know, I'm going to esteem you te voy a recompensar. because I will reward you. No vas a estar buscando fallas y digamos, pastor no va a recompensar. Oh, don't be like, hey, John, you know, Pastor's always going to reward me. Pero un buen But amigo, you know, a hermano, good friend es aquel is that person que avisa del who peligro. advises before. Pero hay personas But there are people que les dicen, that tell them, miré a tu hijo you know, haciendo I algo saw your son malo, doing something bad. tú estás mal. Hey, you know, you're wrong. ¿Sabes qué? No. Estás inventando You're just inventing de stuff lo que mi hijo está of haciendo. what my Estás son and inventando. daughter is doing. De aquí en You know, adelante from now on, no somos amigos. no more friends. Tú por el Friendship is camino gone. y yo por el mío. You know, I go my way, you go your way. Eso no es sabiduría. You know, there's no reason there. Un hombre sabio dice, A wise man muchas gracias. Says, brother, thank you so much. Thank you. I need to fix this Porque now. un buen amigo Because a good friend advierte cuando hay peligro. advises Amen. before caution. Amén, amén. Cuando tú observas a un When you hermano observe a brother, o a una hermana sister, que se está apartando del Yes. camino, going astray, hermano, hay away. peligro. Amén, amén. Hay peligro ahí. Amén. Caution Y there. tú tienes que llegar con esta hermana And you come with this brother, o this este sister, hermano whoever y it is, decirle, hermano, you just say, te estás brother, apartando mucho del you know, camino you're de departing Dios, a lot hermano. from the way of God. Hermano, miro peligro en Brother, ti. I can see caution there. Te vas a enfriar, You hermano. can become cold. El diablo te va a hacer garras, The devil hermano. will destroy Porque you. un buen amigo, Because a good friend hermano, avisa always cuando hay advises peligro. when there's caution. Amén. Jonathan dijo que cuando Saúl dijo, voy a matar a Saul said, David, you know, I'm going to kill David. Jonathan llegó y le dijo a Jonathan David, came, ten cuidado, por favor, came to David, hey, be careful, porque mi padre be careful, está because buscándote my para father matarte. is looking for you Un to buen kill you. amigo A good friend avisa cuando hay peligro. Amén, amén. ¿Alguien me está entendiendo? Someone hermano? Amén, amén. Un buen amigo A good friend avisa cuando hay peligro. advises when there's caution. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Un buen amigo A good friend le dice a su otro amigo, tells his other friend, mira, hey, no pongas oído cuando alguien anda chismeando. don't put an ear. Amén, amén. Right? Eso es lo que advierte. That's someone who advises, right? Si tú miras a un hermano nuevo aquí, If you see a new brother here, dices, mira, me da gusto que llegues a la iglesia, hey, you know, I love that you came to church. pero si escuchas a algún hermano But if you hear a brother o alguna hermana or a sister hablando algo que that is como que te parece algo raro, speaking something that's maybe kind of rare, no pongas atención. you know, Amen. pay attention Ese at es all. un buen amigo. That's a good friend. Ignora. Ignore those comments. Entonces, Jonathan So Jonathan le advierte a David del peligro. David. Y la verdad es que tenemos un enemigo, You hermano. know, the truth is we have an enemy. La palabra de Dios dice The word of God en says Primera de Pedro, in 1 Peter capítulo 5, chapter 5,
Mira lo que dice ahí. Of 1 Peter chapter 5 Primera de says. Pedro, capítulo 5. 1 Peter chapter 5. Quiero que todos estén ahí, por All favor. of you be there, please. Amén. Primera de Pedro 5:8. Dice, voy a esperarnos a que lo encuentren. ¿Ya están ahí? Amen. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Amén. El diablo nos anda The buscando para devil devorar. is looking for us. El diablo nos anda buscando The devil para devorar nuestro matrimonio, Wants hermano. to destroy our Nuestra marriage, vida our espiritual. spiritual con Dios. life with God. El diablo quiere The destruir a devil nuestros wants to hijos. destroy our Es children. por eso que necesitamos ser And that is amigos, why we need to be para friends. prevenirnos del peligro, To Amen. prevent para this cuidarnos from happening, unos a otros. to take care of each Tenemos other. que cuidarnos We need to unos a take care otros. of each other ¿Está as entendiendo, friends. hermano? Understand me? Amen. En una ocasión yo tenía un On one amigo occasion, I had friends. que este muchacho era un cholo. This young man was a gangster, Estábamos en un baile. and we were at a dance, Y yo lo observé, yo estaba aquí parado. I was standing up right here, Yo lo observaba que hacía and I eso así. observed him, Se ponía a un lado de mí, and he would go right by luego me, caminaba por otro lado. and then he walked por one atrás side de and mí. the other side, right? Yo me di cuenta. And I found Yo le out, dije, ¿qué estás haciendo? hey, what are you doing? Why are you just walking around Yo here? no sé si era verdad o no. I don't know if there's a truth to Pero él that. me dijo, They told me, estoy cuidando. I'm protecting you, Porque los amigos se protegen. because friends protect each A other. mí se me hizo impresionante eso. That was impressive for me. O sea que yo empecé a juntarme con él, I was really hanging para out, andar, dando la vuelta con él. to just Bueno, hang estaba around, right? bien. Digo, no quiero que nadie te haga daño. I'm just going around here because I don't want Nunca se me ha anyone to do olvidado something de bad mi for you, mente. right? And I'll never, Entre nosotros Forget that. tenemos que cuidarnos. and each other, we need to take care of each Entre other. nosotros tenemos que apoyarnos. We need to help each other. Amén, hermanos. Amen. Porque tenemos un enemigo que se Because llama el diablo. We have an enemy that is the devil, Y él quiere destruirnos. and he wants to destroy each No le one of ayudes us. al enemigo Don't help the para enemy destruir a tu to propio destroy hermano. your own brother, your own sister. Cristo vive, hermano. Amen. That is right. Jonathan, Jonathan, la palabra de Dios dice what God says, que fue con su that padre he went to his father, el que quería matar a su amigo. wanted to kill his friend, Fíjate lo que le dijo and look what he en says. el versículo 4. Verse Primero de 4, Samuel, verse capítulo 7, 19. chapter 19, En el versículo 4. in verse 4, please. ¿Qué dice ahí? Y Jonatán habló bien de David. Sí, a ver, quiero que todos lean ahí, por favor. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dice, y First Samuel Jonathan 19, verse 4. habló bien. ¿De quién? De David y a Saúl. Jonathan habló Jonathan bien. spoke well ¿De quién? about David. about De su amigo. David, about his friends. Entonces, si nosotros queremos ser buenos If we amigos, want to be good friends, hermano, habla cosas speak bien good things de los hermanos. about the brothers, ¿Me about estás your entendiendo, hermanos? friends. Amen? Habla cosas bien. Speak good things about these brothers. Si alguien te If pregunta, someone asks si you, viene una persona if a person nueva a la comes, iglesia, who's new member in church, oye, ese hey, hermano, hey brother, ese hermano que se para ahí that brother enfrente, that stands up there in front, que saluda a la that gente, you know that, ¿ese quién es? who is he or what is he? Habla bien. He speaks well about O sea, este es un hermano que nos it. ayuda en la iglesia. That's a brother that helps a lot of church, He's Ese a great hermano servant. que anda sentado a la That gente man en los bancas, that sits down people right here in ellos quieren, the seats, who are they? Who is he? habla bien de ellos. Speak well about them. Tenemos que ser amigos. We need to be friends, all of us. Dice la palabra de Dios que The Bible says that Jonathan habló bien spoke well de David. about David, ¿Verdad que his sí? father. Amen. Entonces, hermanos, cuando andan ahí en la calle, So when you're over there in the y streets, si alguien les pregunta a and ustedes, if someone asks you, oye, Hey, el hermano Cristian va a la Brother iglesia Christian, does he go to contigo, church with you? va a decir, sí. And he says, yeah. Y a ver, cuéntame un Hey, poquito de so él. tell me a little bit about Tienes que hablar bien. him. You need to speak well No, mira, about este me. es un hermano bueno, He's hermano. a good brother, Este es un hermano que He's a brother that traduce en la iglesia. translates at church. A veces falla, Sometimes pero he fails, right? traduce bien. But he translates Buen well. trabajo. He does a good job. Es un joven brillante. He's a brilliant Sirve a Cristo. He serves Jesus. Habla bien de los Speak well hermanos. about the brothers. Amén. Amen. Oye, esa hermana que llega a la iglesia That ahí sister that goes to en church, un carro that rojo. goes in a red car. No se crea. I'm just kidding. Habla bien. Speak well. Oye, el pastor Jaramillo, Hey, Pastor Jaramillo, el pastor de tu iglesia, he's the pastor at your church. habla bien de mí. Speak well about me. Porque necesitamos ser Because we amigos. need to be friends. Buen
something importante, that's important. urgentemente, Very urgent. Iglesia Bautista de Otero, Baptist Church of Othello. buenos We need amigos, good Amen. friends. buenos amigos, Good friends. todos digan, Everyone say buenos good friends. amigos, Buenos amigos. buenos amigos. Good friends, right? Mire, hermano, entonces quedamos de que Jonathan habló No. You see here that Jonathan spoke bien. well about David, Ese right? es un buen amigo. That's a good friend. Ustedes, hermanos, yo sé que ustedes han hablado cosas buenas de mí. I know many of you have spoke well about Yo sé me. que ustedes han hablado I know cosas many of you have spoke lindas de mí. great things about me. Amen. Yo les agradezco. And I want to thank all of you who've done Con that. todo mi corazón. No, I thank you with all my La heart. verdad, yo quiero ser Because tu the amigo. truth is, I want to be your friends. Y sabes qué, yo soy tu amigo. And you know what? I am your friend. Amen. No te quiero más que mis ojos, pero Unlike more than my eyes, es importante para mí. that's important. You're important for me. Dice en 1 Samuel 20, 1 Samuel chapter 20. ¿ya están ahí, hermanos? You there with me? La cosa es de que Saúl estaba buscando a David para matarlo. Saul was looking for David. Entonces dice en el capítulo 20, Chapter en el 20. versículo 3, y Verse David 3. volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto Jonathan, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y fíjate lo que dice aquí. Y Jonathan dijo a David, lo que deseare tu alma. ¿Qué dice? Haré por ti. Haré por ti. Mira nomás, qué tremendo, hombre. A great man, huh? What he said in verse Yo 4. sé que es mi padre que ando You know, buscando. I know that my dad is looking Mira, to kill you. David, lo siento But mucho. look, David, I'm Me da sorry. mucha tristeza. No, I'm sad. Pero tú eres mi amigo. But you know, you're my Eso friend. es importante You're para mí. important for me. Lo que desea tu alma, Whatever your soul desires, Él hará por ti. I will do that for you. Eso está tremendo. No, that's great. Hermano, ¿has puesto a Friends, have you pensar? ever thought of that? Hay algo en tu corazón There's something in your que heart tú deseas that you desire, y que alguien te diga and that someone lo tells que you, desea hey, tu alma, yo quiero whatever your soul desires, I want quiero to do suplir that. una necesidad. I want to supply one of your needs. Hermano, quiero saber si hay I want algún to know if there's a bill out there, que tú estés atrasado. and you're maybe a little back, you know? Yo quiero ayudarte. I want to help you. ¿Has hecho eso con algún hermano? You done that with any of the brothers before? Eso es de amigos. No, that's friendship. Amen, amen. That's a friendship. Si Dios te ha bendecido, If God has blessed you si so Dios much, te ha dado if suficiente, God has blessed you enough, y como que el Espíritu and like the Holy te Spirit dice, tells you, si hey, ves este hermano, hey, you see this brother? está atrasado con unos billetes. He doesn't have enough money to pay some bills. Así es, pastor. Help him to pay one. Dice lo que desea. You know, whatever your soul desires, Hermanos, I will give it. ese tipo de amigos You know, tenemos. that's the type of friends we need. Ese tipo de amigos That's the type of friends that we all need. Porque la iglesia de Cristo Because the necesita Church of Jesus Christ, que seamos we amigos. need Amen. friends. Busca la forma de ayudar a un hermano. Look for the way to help a brother. ¿Verdad que sí? Amen. 1 Samuel 20. 1 Samuel En el chapter versículo 20, 34, mira lo que verse dice. 34, look what it says. Dice, y se levantó Jonathan de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor For his grief for a David. causa de David. Mira, Jonathan decía, oh mi amigo Jonathan David, said, oh man, está my friend huyendo de Saúl, David mi is padre, running away from my se está father. escondiendo por ahí. He's maybe hiding Y dice somewhere la out palabra de there. Dios, dice And the Bible que le says dolió su that it corazón, grieved his heart. tenía dolor por su You know, amigo. he was hurt for his friend. Amén, hermanos. Amen. Cuando tú sepas When you know, que un hermano de la iglesia when a brother at church is está pasando por tribulaciones, going through tribulation, por angustias, through sadness, whatever no you te call it, alegres, don't be angry. no te alegres, Amen. porque Amén, amén. nosotros como Because mexicanos we as Mexicans, as Spanish, we tend to miramos que a un hermano le va mal. We saw one of the brothers that's going, everything's going wrong, and we get happy, we get Así es, excited. pastor. You know, that's how we are. I don't know what. Lo que le está No, pasando what's happening to him, se lo merece. you know, A mí se me hace que es el pecado, I think he's in sin. para que se le quite. No, there we go. Al hermano fulano le That pasó esto y brother, that esto, happened to him, this, para que and se that. le quite. Así somos nosotros. Así es, pastor. That's how we are. Hermanos, así no And es. you know, and that's Como not Dios how quiere que seamos. God wants us to be. La Biblia Amen. dice The Bible says que Jonathan that Jonathan se dolió en su corazón. was
grieved in his Amen. heart. He became sad. No digas se lo merece. Don't say, hey, Porque todos he estamos en el became a mismo father. barco. Amén. Todos estamos No, tratando because all de of us are trying sobrevivir y to vivir live mejor. and to live a De better una life, vida santa delante de live Dios. a holy life unto God's Todos eyes. estamos en el mismo All of barco. us are in the same boat. ¿Está entendiendo, hermano? Amen. Somewhere. Entonces déjame decirte, So let me tell you, cuando le pasa algo malo a un when hermano, something bad happens to tienes que you, orar. you know, Hermano, you need to grieve. You know, brother, I'm Amen. sorry what's happening. Amen. You believe Muchos hermanos que so. tienen dos caras. You know, Amen. Llega, those hermano, brothers are two faces, right? siento mucho lo que Hey, está brother, pasando. I'm so sorry for what's going on Quieres with que you. triste estoy. No, I'm so sad. Y por dentro de su corazón. And then inside my heart, I said, oh man. Amen. You know, that's where I wanted you to be. Here we go. Así somos, dice Yeah, verdad. that's how those we hear are. Así somos Amen. los de Suchitlán. But, Y no debe de ser así. and it's not supposed to be like Tenemos that. que ser amigos. How many friends? Buenos amigos. Good friends. ¿Verdad que sí? Amen. Rápidamente, ya estamos Very terminando. quickly, we need to. Primera de Samuel 23:16. 1 Samuel 23:6. Primera de Samuel 23:16. 1 Samuel 23:6. Ya cuando David estaba huyendo, David was si usted running away. no tengo suficiente tiempo para I have enough time enseñarte to de teach you todo el sufrimiento de All David the suffering that David had to go through, huyendo del rey Saúl running away para from the salvar su king vida. to save his life. Pero en el versículo 16 dice, But verse 16, look what it says. entonces se levantó Jonathan, And hijo Jonathan, de his Saúl, son, arose y vino a David, and went to David dice, to ahora the wood y and fortaleció su strengthened mano his hand en Dios. in God. Amen. Mira, Amen. lo que hizo este hombre. You know, look what this man did. Miró a su amigo He saw his en friends tristeza, in sadness, en dificultad, in en difficulties, su corazón, in his heart, y llegó y lo and he went fortaleció. to strengthen him. No dice la Biblia The Bible doesn't exactamente say exactly todo lo que hablaron, what pero dice la they Biblia said. que lo The Bible says that he un strengthened buen him. amigo You know, we didn't know the fortalece a conversation, su right? hermano. But a friend strengthens Una buena a friend. amiga A good friend fortalece a la strengthens hermana. a sister, ¿Cuántas a brother. hermanas están pasando How por many dificultades? sisters Amen. are difficulties? Hermanas How many sisters sufriendo are suffering? en el hogar con in el the home esposo, because of the posiblemente el husband? esposo es inconverso. You know, maybe the husband Y doesn't know las the hermanas Lord. sufren. And the sisters Yes, suffer. Todo el Amen. mundo, hermano. Throughout the whole world. Necesitamos hermanas But we need que sisters lleguen y la that fortalezcan. go and strengthen them. Hermana, Amen. el hecho de que tú Sister, estés en la iglesia next to your church, y saber que tienes problemas I con know tu that you have esposo, problems at your home. me anima, You know, Dios, it encourages me. Amén. me Amen. anima a mí. That encourages me. Tú animas a las hermanas. You encourage Amen. the sisters. Porque una buena amiga Because a fortalece. good friend strengthens other friends. Amen. Amén. Yo sé que tú amas a Dios. You know, I know you love God. Hermano, hay que hacerlo. Right? Fortalece a las Yes. hermanas. Strengthen the sisters. Fortalece a los hermanos. Strengthen the brothers. Y sabes qué? Ahí fue la And you última know what? vez That was the last que time Jonathan where Jonathan miró a David. saw David. La última vez. The last time. Jamás, He nunca. never ever saw him after Fíjate their las conversation. últimas You palabras know, his del amigo first de David. words for the life of David, Amigo mío, my friends, fortalece. strengthen me. Y luego, ¿sabes qué le dijo? And you know what happened? Jonathan le dijo, David, Jonathan said, David, tú vas a reinar mi reino. you will be Amen. a great king. Eso está tremendo. Amen. That's great, right? Sabiendo que el reino le Knowing pertenecía that a the él, kingdom a Jonathan, was for Jonathan, le dijo a right? David, He said, tú vas a reinar. David, you're going to Y reign. cuando tú reines, And when you're Amen. tú vas a king, ser segundo después de ti. I'll be second Amen. after you. Mira que no lo miró You know, abajo. he didn't see him lower. Sabiendo Jonathan que su No, papá era el rey, Jonathan was Jonathan that his father was delante del king. pueblo, Jonathan Because the estaba eyes of más people, alto que Jonathan David. was higher than David. Pero Jonathan lo miró a But David y dijo, Jonathan saw him tú serás el and rey. said, you Amen. shall be the king. ¿Ah, que sí? Amen. En otras palabras, In other words, no se sintió más que él. he didn't feel greater than him. Amen. No dijo yo soy mejor He que didn't tú. say, David. hey, David, I'm better than you. Si tú quieres ser una buena If amistad, you want to be a good friend, no mires a los hermanos. never look at your brothers Amen. lower for me. Porque hay varios. Because there's some. Por eso no te hablan. That's why they don't speak to Por you. eso no quieres ser tus amigos. That's why they don't want to be your Por friend. eso te sientes como solo. That's why you feel so Por eso te alone. sientes como que algo está pasando. That's why you feel that something is happening No to you. tienes amigos que You don't have oran por ti. friends that pray for you. Porque miras a los hermanos. Because you see your friends.
no sabe ni el 10% de lo que yo sé. Doesn't even know the 10% that I know. ¿Qué dice? Oh, what a sad life. No sirve. It's useless. No sirve. Useless. Siempre miran los hermanos. Always look at the brothers and say, Amen. Pablo Paul, dijo, mira, todos superiores a ti. well, everyone was superior to him, right? Y Pablo era amigo de todos. And Paul was Amen. everyone's friend. Nunca mires a una persona Never más. see a person lower than you. Never, never ever do this. Amén, hermanos. Amen. Así es. Después, Jonathan jamás After that, nunca volvió a mirar never saw a David. David. Pero David lo quería mucho. But David loved him. Jesús quiere Jesus que wants su you, iglesia wants his church sea una iglesia to be amigable. a church that is friendly. San Juan 17:21, el último versículo que vamos a leer hoy. John 17, San Juan 17:21. John 17:20. Vayan allá, por favor, hermanos. Let me very quickly. John chapter 17, verse 20. Y es también rápido el tiempo. San Juan 17:21. John chapter 17, verse 20. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amen. Hermanos, el deseo de nuestro Verse 21. Señor So the es que desire of the Lord nosotros is that seamos uno. Will be one. Ese es el deseo. That is his desire. No podemos darle esa We bendición al cannot give Señor. that blessing. No pudiéramos nosotros hacer eso por Él. We cannot do that for him. Amen. Amen. Una ancianita que tenía a todos sus hijos vivos. An elderly woman who had all their Estaba en children el alive. hospital Was a at the punto de morir. hospital, close to death, Tenía 3 días de vida. and she had only 3 days Y left le to preguntaron a live. la And they anciana, asked the elderly woman, señora, "Hey, ¿cuál ma'am, es el deseo? ¿Cuál es su corazón en este momento? your desire in your heart right now?" Dice el deseo She del said, corazón. "My desire in my heart Es que me traigan a todos mis is hijos that they bring all my children aquí alrededor de mi here cama. around me, around my Quiero bed, ver a todos around my mis deathbed. I niños, want to see all a my todos mis kids, hijos. all my Los children. quiero ver aquí. I want to see them here around my deathbed. That is my desire." Muchas ancianas mueren Many elderly women sin que se les cumpla ese deseo. die Amen. Porque entre that los wish to be hermanos granted. se odian. Because brothers hate each other and no whole problems there. Pero el deseo de nuestro Dios But the desire of our Lord es que seamos uno. is that we Amen. may be one. ¿No pudiéramos hacer eso por Él? Can't we do that for Him? ¿No pudieras despojarte de tu rebeldía para Can't you hacer leave eso? away from your rebellion and ¿No do pudieras that? despojarte de tu No, ego can't you just leave your ego por tu Dios? for your God? Para que el Señor Jesucristo sea una That the Lord Jesus Christ may have a iglesia church that is united, amigable. friendly. Cristo vive. Jesus Amen. said, Amen. ¿Por qué necesitamos un amigo? So why do we need a friend? You ask. Hermano, Oh, okay. Brother Christian, quiero que vayas a mi casa. I want you to go to my house. Quiero que oremos juntos por nuestros hijos. I want us to pray for our children, together for our Tú children. necesitas hacer eso. You need to do Amen. that. Búscate un hermano. Look for a Hermano, brother. vamos a mi casa. Hey, brother, let's go. Hay Let's que go to my orar house. You know, juntos let's por pray nuestros together hijos. for our children. Hay que llorar You juntos know, let's delante cry de together Dios. for them. Eso necesitas. That's what you need. Porque el diablo está atrás de nuestros Because the hijos. devil's in back of our Y children. cuando todos se juntan con el mismo propósito, Dios Come bendice. together for the same purpose. God Hermano, bless te them. invito a mi casa esta Hey, noche, hermano. Quiero hey, que oremos juntos. I want you to be in my Pero house mueve que this nuestros evening. hijos están And let us pray Vamos because a orar we juntos, know that our hermanos. children are wrong. Hermano fulano, vamos a mi casa You know, let's go to my house. para orar juntos So por we can pray nuestros together matrimonios, for our matrimonies. para que Dios bendiga So God nuestros can bless matrimonios. our matrimonies even Eso es more. lo que Dios quiere de todos That's what God ustedes. wants out of all of you. ¿Me está entendiendo, hermanos? Amen. Vamos a orar por nuestra You know, iglesia, we're going to pray for our church. pero no tenemos eso. But you know, we don't have Pero that. necesitamos tener. Well, we need to have that. Hay unos de Amen. ustedes, hermanos, There's some of you. el hermano fulano tiene tiempo que no llega a la His brother iglesia. has time that he hasn't gone to church. Vamos a visitar. Let's go visit him. Y toca, You knock the door. y se nota ahí se mira a alguien. And then you can see that little hole, you know, right there at the door. Amen. You know? No abre la puerta. And they don't answer the door. No quiere ser amigable con los They hermanos. don't want to be friendly with brothers. Muy aislado. You know, very isolated, you know? Aleluya, hermanos. Amen? Amen. Marca el teléfono. They dial their telephone. Alguien me está hablando. Hey, someone's calling me. Espérense un segundo. Wait one moment. Unknown number.
unknown number, right? ¿Quién será? Who can it be? Oh, hermano, ¿eres tú? Oh, hey, brother, it's you. Le pone, no quiere que se mire el número de él. They don't want their number to appear, Porque no right? quiere amigos. Private caller, right? Porque está muy aislado. Because if he's too isolated. ¿Sí me está entendiendo? Amen. Le voy a hablar a fulano, pero que no tenga el número. I'm going to call such person. I don't want him to have my number because El diablo nos I va a want hacer to find garras out. si somos. The devil's El going to diablo break nos us va a into hacer garras si pieces. somos. The devil is going to break Porque us tenemos if que we're estar like this. That's why we need to be united ¿Sabe? together. Amen. Amen. Cristo vive, hermanos. Yes, amen. Sale pero disparado de servicio. No quiero I don't platicar con want to nadie. go talk to anyone. I'm just going to leave. I don't want any friends. Así no lo vamos a hacer. No, that's not how we're going to Tenemos que make tener this. amigos. We need to have friends. Each and one of us. Hermano, Friends. invito a mi casa. Hey, brother, let's go to my house. Tengo una You necesidad de orar know, con I have a great need to pray Vamos with a orar. someone. Hermanos, You know, that's prayer. tenemos que tener You know, amigos. we en la need to iglesia. have friends here in church. Ese es el plan de Dios. That's the plan of God. Muchos Amen. de ustedes cristianos Many of you Christians se juntan más con los mundanos. unite more with those worldly people than the family of Amen. God. Haces fiestas con gente You know, que no you ama a make big Dios. parties that don't No love quieres God. juntarte con la gente que ama a And you Dios. don't want Sí, to es, pastor. come along ¿Me está entendiendo? with people who Amen. love God. ¿Qué tengo que hacer para hacer para What do I que need to do me quieran como sus for amigos? people to like me as a Yo friend? quiero ser amigo, I pastor, want to de be a alguien. friend, pastor. ¿Qué tengo que hacer? Ideal friend. Sé un buen What can I ejemplo en la do? iglesia. Be a good brother and sister in the church. No seas lengua larga, Don't have a loose Amen. tongue. porque las lenguas largas, Because those people with esos loose que hablan de más, tongues, I'll talk even more. normalmente nadie quiere ser amigo de And ellos. no one wants to be friends with them Si tú normally. quieres ser un buen, And if que alguien quiera ser un you want amigo, someone to be your friend, no hables. Amen. don't Amen. speak. No opines en todo. Don't give your opinion on A ver, everything. ¿ustedes de qué están hablando? Hey, what are you guys talking about? Ah, están hablando de fulano. Oh, you're talking about this person? Ay, Oh, well, this esa person, cosa. blah, blah, blah. ¿Para qué te metes en un Man, problema? okay, going through a problem that's not Y así yours, somos, right? hermano. And that's how some brothers, some Todos sisters quieren are. opinar. They want Todo. to give their opinion on everything. Todo. Everything. No, le calla. Hey, quiet. Mi suegro dice, When my father said, Mi papá dice, no, my dad me dijo, said, hijo mío, my son, observa, observe, ve see, y pela. speak. Tremendo mi suegro. Mira, mi papá me dijo así. You know, my dad said, Mi papá, nomás mira, you know, just observa, observe, pero no digas but nada. don't say anything, just get out of there. Así dice mi suegro, pela gallo. You know, just leave. Mira qué hombre tan You inteligente. know, one intelligent man, right? Algunos hermanitos. And some of you sisters, Hermano, right? escuché que están hablando. You know, hey, I already going to talk about such sisters. Oh, well, let me give you one-on-one on that, right? Sí, es, pastor. Algo me está entendiendo. I don't understand. Queremos tener amigos. You know, we want to have friends. ¿Verdad que sí? Right? Los satánicos están unidos. You know, satanics are together. Los homosexuales son bien amigachos entre ellos. Are together, right? Los pandilleros, Gangsters. vatos locos You forever. know, about to live forever, you know? ¿Ah? Así son los pandilleros. You know, that's how the gangsters No te are. asustes. You know, don't be Esa es la scared. vida real. You know, this is true life. It's true. Forever, carnal. Órale. You know, hey, Yo volé. what's up, man? Ah. Los religiosos bien unidos. Religious, man, people always together. Y nosotros. What about us? Sí, Together, es, pastor. united. Quiero que hoy I want pongas today. en tu mente I want you to put in your mind a una persona a person de la iglesia from church, que va a ser tu from amigo. church, and you want to become friends.